बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 74 एक साथ सुन चुके हैं और अब 75 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। चुनाचे मैंने बर्क रफ्तारी से उस तरफ छलांग लगा दी जिधर सोलिता को देखा था। वो गालबन कुछ देर पहले समंदर में नहा रही थी और स्पीड बोट को उस तरफ आते देखकर पानी से निकल आई थी। मैं जिस वक्त उसके नजदीक पहुंचा वो अपना लिबास पहन चुकी थी। मुझे देखकर एक लम्हे के लिए सहम सी गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने खुद को संभाल लिया। उस मासूम सी लड़की की शक्ल सूरत देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो किसी खतरनाक काम में मुलव्वस होगी। अपने आप को संभालने में उसने जिस महारत और फुर्ती का सबूत दिया था, उसने मुझे ये भी एहसास दिला दिया कि वो बहुत आगे की चीज है। हेलो, मैंने उसके करीब पहुंचकर कहा। वो खौफजदा निगाहों से मेरे अकब में देख रही थी। शार्टू आहिस्ता आहिस्ता उसी सिमत आ रहा था। हेलो, ये गैर मुनासिब बात है, मैं लिबास पहन रही थी। मैंने तुम्हें इससे मना नहीं किया डेयर, मैंने जवाब दिया। क्यों आए हो यहाँ पर? ओह, ये मालूम नहीं था कि ये नन्हा सा जजीरा तुम्हारी मलकियत है। मेरा मतलब है तुम शायद पहले भी यहाँ आ चुकी हो। शायद का लफ्ज इजाफी है, तुम मुझे पहचान चुकी हो। नहीं, मैं गैर मुतल्लक लोगों को याद रखने की यादी नहीं हूँ। उसने अपने बाल झटकते हुए कहा और फिर उन्हें अपने दोनों हाथों से पीछे की सिमत करके बांध लिया। और जो मुतल्लक हो उनके बारे में आप क्या कहती हैं मिस सोलिता? तुम्हारे लहजे से मैं अजीब सी कैफियत महसूस कर रही हूँ। क्या बात है, क्या चाहती हूँ? वो संभल कर बोली। गुड, ये हुई ना बात। मैंने कहा इतनी देर में शार्टू भी हमारे नजदीक पहुंच गया था। तुम भी तो उस दिन साथ थे ना? शार्टू को मुखातिब किया। आपकी यादाश्त बहुत शानदार है मिस सोलिता, शार्टू ने मुस्कुराते हुए कहा। हम अजनबी लोगों को अपने दरमियान देखना पसंद नहीं करते। बेहतर ये होगा कि यहाँ से चले जाओ। प्रोफेसर फारनूस मुझे किसी भी अजनबी शख्स के साथ एक लम्हा बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुम उसे मुस्तकिल बर्दाश्त कर रही हो डेयर सोलिता। चंद रोज पहले भी हम तुम्हारे लिए आए थे। कहाँ चली गई थी तुम? मेरे लिए क्यों आए थे? ओह, तुमने शायद अपनी उस रिहाइश गाह में आईने नहीं लगा रखे, या फिर तुम अपने हुस्न से नावाकिफ हो। तुम्हें देखने के बाद किसका बार बार आने को जी ना चाहेगा? मैंने कहा और शार्टू उछल पड़ा। वाह चीफ, इससे कबल मैंने तुम्हारे मुंह से इतनी खूबसूरत बात कभी नहीं सुनी। तुम लो, सोलिता ने कहा और फिर जुमला अधूरा छोड़कर एक झटके से वापस मुड़ गई। अब मैंने किसी तकल्लुफ से काम नहीं लिया था। वो 2-3 कदम ही चली थी कि मैंने पीछे से उसकी कमर में हाथ डाल दिए और उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। सोलिता के हल्क से एक चीख निकल गई। नहीं, चीखने से कोई फायदा नहीं। जिस बेइतनाई का मुजाहिरा तुम कर रही हो वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं कहती हूँ बदतमीजी मत करो। तुम छोड़ दो मुझे, कमीने आदमी, छोड़ो मुझे। वो मेरे दोनों हाथों की गिरफ्त से अपने आप को आजाद कराने की कोशिश करने लगी, लेकिन तब शार्टू आगे बढ़ा। चीफ, ऐसे काम मैं बखूबी अंजाम देता हूँ, उसने कहा। तो सोलिता एक बार फिर चीखने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस बार मैंने उसका मुंह दबा लिया था। फारनूस के अलावा यहाँ और कौन कौन है? मैंने सवाल किया। जो कोई भी है, तुम कोई बदतमीजी कर से यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। देखो सोलिता, हम तुमसे कोई बदसलूकी नहीं करना चाहते। बेहतर ये है कि हमें इसके बारे में तफसील बता दो। तफसील? कैसी तफसील? यहाँ कोई नहीं हम दोनों के अलावा, और तुम जानते हो प्रोफेसर फारनूस यहाँ आबी पौधों पर रिसर्च करने आए हुए हैं, और वो अपने मामलात में किसी की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करते। पहले भी वो इस सिलसिले में नाराज हो रहे थे। ये जजीरा उनके वालिद साहब ने उन्हें विरसे में दिया है। दफतन सोलिता ने एक कलाबाजी सी खाई और दूसरे ही लम्हे उसके हाथ में एक नन्हा सा पिस्तौल नजर आया। न जाने ये पिस्तौल उसने कहाँ छुपा रखा था। इससे पहले तो ये मुझे नजर नहीं आया था, लेकिन शार्टू की फुर्ती भी काबिले दीद थी। जो ही सोलिता का पिस्तौल वाला हाथ सीधा हुआ, शार्टू ने अपना बैग उसके हाथ पर दे मारा। पिस्तौल सोलिता के हाथ से निकल गया और उसके साथ ही शार्टू ने किसी क्रिकेट की तरह जंप लगाई और पिस्तौल को जमीन पर गिरने से पहले लपक लिया। गुड, मैंने दिलचस्प अंदाज में कहा। सोलिता अब खासी वहशतज़दा नजर आ रही थी। वो हमें खौफजदा अंदाज से देख रही थी। फिर बोली, तुम आखिर चाहते क्या हो? फारनूस कहाँ है? हमारी रिहाइश गाह में। और रिहाइश गाह कहाँ है? वो दरख्तों के दरमियान उस तरफ। उसने एक सिमत इशारा किया। तो फिर चलो, हम तुम्हारे मेहमान बनना चाहते हैं, मैंने कहा। सोलिता मुझे घूरने लगी। उसकी आंखों में मिली जुली कैफियत थी, शदीद गुस्सा, खौफ व हरास और न जाने क्या क्या। फिर वो गर्दन झटक कर बोली, आओ, और मैं उसके साथ आगे चल पड़ा। शार्टू उसका पिस्तौल हाथ में संभाले आगे बढ़ रहा था। उसने गालबन पिस्तौल का चैम्बर चेक कर लिया था। नन्हा सा ये पिस्तौल इंतहाई जदीद दर्द का मालूम होता था और उसे बआसानी किसी भी छोटी सी जगह छुपाया जा सकता था।
बज़ाहिर वो एक खिलौना लगता था, लेकिन इस खिलौने में जो खूबियां थी इसका अंदाजा शार्टू को हो गया था। फिर किसी तरफ से एक आहट सुनाई दी और दो आदमी एकदम बाहर निकल आए। ये दोनों चमड़े की जैकेटें और चुस्त पतलूने पहने हुए थे। दराज कामत और गोरी रंगत के मालिक थे। हमें देखते ही उन्होंने अपने पिस्तौल सीधे कर लिए और शार्टू के लिए इसके अलावा और कोई चारा नहीं रहा कि वो उनकी किसी कार्रवाई से पहले उनका काम तमाम कर दे। दोनों गोलियां उनकी पेशानी पर पड़ी थी, लेकिन सीधे पिस्तौलों से दफतन 2 फायर हुए। मैं और शार्टू तो बच गए, मगर दोनों गोलियां सोलिता के हल्क और सीने में पेवस्त हो गईं। उनके निशाने चूक गए थे। सोलिता के हाथ एक लम्हे के लिए फिजा में फैले और फिर वो ऊंधे मुंह जमीन पर आ रही। दूसरी तरफ शार्टू की कार्रवाई भी मुकम्मल थी, चुनाचे वो दोनों भी जमीन पर गिर कर तड़पने लगे। ये बुरा हुआ शार्टू, मैंने कहा। चीफ, जो कुछ होना था वो तो हो ही चुका है। मैं जरा इन लोगों को देखूं, तुम इस लड़की को संभालने की कोशिश करो, मुमकिन है बच ही जाए, शार्टू ने कहा और उन दोनों की सिमत दौड़ गया। मुझे सोलिता की मौत का अफसोस था, वक्त से पहले ही मर गई थी। हालांकि शीरी की बयान के मुताबिक वो इसराइली जासूसा थी और मुमकिन था कि मुझे उससे कुछ मालूमात हासिल हो जाती। मैंने उसे जल्दी से सीधा किया तो मुझे महसूस हुआ कि अब उसके बदन में जान नहीं है। एक गोली हल्क में नरकरे के ऐन करीब पेवस्त हुई थी और दूसरी दिल के मकाम पर। मैंने उसे छोड़कर एक तवील सांस ली। दूसरी तरफ शार्टू मायूसी से गर्दन हिलाते हुए कह रहा था, चीफ, ये दोनों भी फिजा में परवाज कर गए हैं। उसने इन दोनों के पिस्तौल और फालतू एमुनिशन कब्जे में किया और फिर उनकी लाशें घसीट कर एक जगह कर दी। क्या ख्याल है चीफ, पहले इन लोगों को आखिरी रसूमात अदा कर दें या अपना मकसद हासिल करें? इन्हें छुपा देना जरूरी है ताकि अगर यहाँ इनके कुछ साथी और हों तो फौरन ही हमारी सूरत हाल से आगाह ना हो सके। मैं अभी इनका बंदोबस्त करता हूँ, शार्टू ने कहा। फिर उसने एक चट्टान तलाश की और तमाम लाशें उसके किनारे लगा दी और फिर लंबी लंबी झाड़ियों से उन्हें ढक दिया। अब वो किसी की निगाह में नहीं आ सकती थी। शार्टू फुर्ती से इस काम से फारिग हो गया और फिर हाथ झाड़ता हुआ मेरे पास आ खड़ा हुआ। सोलिता का पिस्तौल खाली करके वहीं डाल दिया गया। यहाँ हम वक्ती पनाह के लिए आए थे, लेकिन आते ही गड़बड़ हो गई थी। अब फारनूस पर काबू पाना भी जरूरी था, वरना इन हालात में वो मुसीबत बन सकता था। सोलिता ने उस तरफ इशारा किया था ना? मैंने शार्टू से पूछा। हाँ चीफ, आओ, होशियारी से फानूस को जिंदा पकड़ना है, मैंने कहा। और उसके बाद हम उन झाड़ियों की तरफ सफर करने लगे जो 7-7 फीट बुलंद थी और इस कदर गुंजान थी कि दूसरी तरफ देखना मुमकिन नहीं था। एक जगह से हम झाड़ियों में घुसे तो एक चट्टान ने रास्ता रोक लिया। चट्टान दूर तक फैली हुई थी। हम उसके साथ साथ आगे बढ़ते रहे। खुश्क झाड़ियों में हमारे कदमों से सरसराहट पैदा हो रही थी, चुनाचे बार बार रुकना पड़ता। फिर एक जगह चट्टान खत्म हो गई। यहाँ झाड़ियां इस तरह कुचली हुई थी जैसे यहाँ से अक्सर आमदो रिफ्त रहती हो। यहाँ रुककर हमने आयटें ली और फिर दबे कदमों दूसरी तरफ निकल आए। दूसरी तरफ एक गोल अहाता था जिसके किनारे किनारे दरख्त उगे हुए थे और इन दरख्तों के साथ साथ वैसी ही बुलंद झाड़ियां थी। अगर सोलिता इस तरफ इशारा ना करती तो शायद हम सारा दिन सर्फ करके भी चट्टानों में तरसे हुए इस मकान को तलाश ना कर सकते जो इंसानी हाथों का कारनामा था। चौकोर दरवाजे पर किवाड़ नहीं थे। दूसरी तरफ रोशनी नजर आ रही थी। हम पिस्तौल संभाले हुए अंदर दाखिल हुए। चट्टान अंदर से खोखली कर ली गई थी और इसके पूरे तोलो अर्द में एक लंबा कमरा नजर आ रहा था। रोशनी पेट्रोमैक्स लैंप की थी। सरकंडों के मुंड पर फारनूस नजर आ रहा था जो इस रोशनी में कोई किताब पढ़ रहा था। फिर उसके हसास कानों ने हमारी आवाज सुनी। फिर दूसरे ही लम्हे वो पलट पड़ा। हम दोनों ने उस पर पिस्तौल तान लिए थे। किताब रखकर हाथ बुलंद कर दो, मैंने सर्द लहजे में कहा। वो सकते किसी आलम में हमें घूरता रह गया। शार्टू ने आगे बढ़कर उसके हाथ से किताब ले ली और फिर उसे गिरबान से पकड़कर खड़ा कर दिया। शार्टू को सूरत हाल का इल्म नहीं था, लेकिन शीरी मुझे बता चुकी थी कि वो जवान आदमी है। दूसरे इल्म में उसने शार्टू को झुकाई दी और उसे अपनी डाल बनाकर सामने कर लिया। उसने एक हाथ शार्टू की गर्दन में डाल लिया था और दूसरे से उसके पिस्तौल वाले हाथ को काबू में कर लिया था, लेकिन उसे शार्टू की कुव्वत का अंदाजा नहीं था। शार्टू थोड़ा सा झुका और उसने फारनूस को पुश्त पर लाद कर सामने फेंक दिया। खबरदार शार्टू, मारना मत, मैं चीखा और शार्टू रुक गया, वरना उसने पिस्तौल से फारनूस का निशाना ले लिया था। फिर भी उसने फारनूस की कमर में एक लात रसीद कर ही दी। चलो तुम उठकर खड़े हो जाओ, मैंने फारनूस को हुक्म दिया और वो जमीन पर हाथ टिका कर उठ गया। मुझ बूढ़े पर ये जुल्म करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
तलाशी लो, मैंने कहा और शार्टू बेदर्दी से उसकी जेबें टटोलने लगा। बगली होलिस्टर से एक ऑटोमेटिक रिवॉल्वर बरामद हुआ था जिसे शार्टू ने अपने कब्जे में ले लिया। पहले तुम्हारा बुढ़ापा दूर कर दिया जाए, मैंने कहा और आगे बढ़कर फारनूस का चेहरा टटोलने लगा। उसकी गर्दन के पास का कुछ हिस्सा उभरा हुआ महसूस हुआ। फारनूस ने किस बसाने की कोशिश की, लेकिन शार्टू ने हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल का दस्ता उसके शाने पर मारा। अब जुम्बिश की तो पूरे बदन की खाल उतार कर हाथों में दे दूंगा, वो गर्राती हुई आवाज में बोला। मैंने फारनूस की मास्क उतार दी थी। मास्क के नीचे से बरामद होने वाला चेहरा एक 35-40 साल शख्स का था। तुम्हारी निगाहें भी बहुत तेज हैं चीफ, शार्टू तारीफी लहजे में बोला। अब मिस्टर फारनूस ये भी ना कह सकेंगे कि वो अभी पौधों पर रिसर्च कर रहे थे। क्यों फारनूस, मैंने कहा। फारनूस ने कोई जवाब ना दिया। शार्टू, पहले मिस्टर फारनूस को बांध दिया जाए क्योंकि इनकी कोई हरकत भी हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। चलो ये काम करो, हमारी आसानी के लिए मिस्टर फारनूस ने रस्सी का बंदोबस्त कर रखा है, वो रही कोने में। मैंने एक तरफ इशारा किया जहाँ सफेद नायलून की रस्सी का एक गुच्छा नजर आ रहा था। शार्टू चूंकि फारनूस के हमले का शिकार हो चुका था इसलिए अभी तक गुस्से में था। उसने किसी जानवरी की तरह फारनूस को जमीन पर गिराकर कस लिया। उसके दोनों हाथ पुष्ट पर कस दिए गए थे। मैं शार्टू की कारकर्दगी से मुतमईन था, चुनाचे पहले मैंने इस चटानी मकान की तलाशी ली। खाने पीने की खुश्क एशिया के अंबार थे, एक आयल स्टू और बर्तन भी मौजूद थे। एक सिमत हवा भरा गद्दा रखा हुआ था जिस पर बड़ा सा कंबल तय किया हुआ रखा था। 2 तकिए थे। तकियों के पास एक छोटा सा ट्रांसमीटर सेट रखा हुआ था जिसे मैंने एहतियात से देखकर उसकी जगह रख दिया। यहाँ इस जजीरे पर कितने अफराद मौजूद हैं मिस्टर फारनूस? अब तुम मुझसे मालूमात हासिल करोगे क्यों? उसने बर्राई हुई आवाज में कहा। हाँ, इरादा तो यही है। तुम जबान बंद रखने की कोशिश करोगे, कोई हर्ज नहीं, ट्राई कर लो, ये खेल तो जरूरी है। तुम सवाल करो चीफ, जवाब मैं लूंगा। शार्टू उसके पास बैठ गया। यहाँ कुल कितने अफराद मौजूद हैं फारनूस? मैंने सवाल दोहराया और जवाब में फारनूस ने एक गंदी सी गाली बकी, लेकिन उसके आखिरी अल्फाज एक चीख में बदल गए। शार्टू ने उसके टखने की हड्डी पर पिस्तौल का दस्ता बजाया था। उन 2 आदमियों के अलावा कोई और भी है जो हमारे हाथों हलाक हो चुके हैं। मैं भी बोल ही रहा था कि वो उछल पड़ा। तुमने उन्हें मार डाला? वो वहशत ज़दा अंदाज में बोला। हाँ, और उन्होंने तुम्हारी महबूबा लड़की को मार दिया। कम अज कम हम इतनी हसीन लड़की को हलाक नहीं कर सकते थे। क्या बकवास कर रहे हो? फारनूस ने फिर गाली बकी। वो वहशी हो गया था। लड़की इसकी महबूबा थी चीफ। यहाँ इस जजीरे पर ये ऐश कर रहे थे। क्यों? एक बिस्तर 2 तकिए मेरी बात की तस्दीक करते हैं। शार्टू ने गौर नहीं किया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कुत्तों जीनी को हलाक कर दिया? तुमने? फारनूस बुरी तरह तिलमिलाने लगा। हमने नहीं, उस पर तुम्हारे दोनों साथियों ने गोली चलाई थी। बकवास करते हो, झूठ बोलते हो तुम, वो दर्द भरे लहजे में बोला। लड़की का नाम जीनी था। तुम्हारा असल नाम क्या है डियर? अरे शार्टू, बेहतर ये है कि तुम इस मकान के दरवाजे पर रुको, फिक्र मत करो। फारनूस से मैं गुफ्तगू कर लूंगा, ये इतने बुरे आदमी नहीं मालूम होते। शार्टू अपनी जगह से उठ गया। फारनूस सिसकियां लेने लगा था। लड़की को हमने हलाक नहीं किया, उन लोगों ने देखे भाले बिना हम पर गोली चला दी थी। लड़की उनका शिकार होगी। बहरहाल इंसानी रिश्ते के तहत मुझे तुमसे हमदर्दी है, मुझे भी हलाक कर दो। वो मेरी महबूबा नहीं, मेरी बीवी थी। बचपन से हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे। मेरे मना करने के बावजूद वो सिर्फ मेरी मोहब्बत में मेरे साथ इस मुहिम पर चली आई थी। तुम खुद सोचो, तुम बताओ, क्या ये दीवानगी नहीं? क्या तुम्हारे सीने में एक इंसान का दिल नहीं है? इंसानियत से तो कहीं दूर तुम लोग चले गए हो फारनूस। क्या मजलूम फलस्तीनी इंसान नहीं? क्या बैरूत की खैमा बस्तियों में जानवर बसते हैं जिन्हें तुमने अपनी शिकार का बना रखा है? जवाब दो। उस जिंदगी के जवाब में तुम इंसानियत के तलबगार हो। फारनूस रोते रोते चौंक पड़ा। उसने बुखला कर कहा, मेरा उन वाकयात से क्या ताल्लुक? यहूदी फितरत से बाज नहीं आए ना? अभी तो तुम अपनी महबूबा के साथ मर जाने की बात कर रहे थे। तुम कौन हो? एक मुसलमान, एक फलस्तीनी जिसे यहूदियत से नफरत है, मैंने जवाब दिया। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो अजीब सी निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर उसने लजाजत से कहा, जीनी के बारे में तुमने सच कहा है ना? या फिर एक आध सच तुम भी बोल दो दोस्त। मुमकिन है मैं तुमसे सच का सौदा कर लूं। मैंने पैंतरा बदल दिया। जीनी मेरी जिंदगी है, मुझसे जो दिल चाहे पूछ लो। अगर वो जिंदा है तो मेरे किसी सच के सिले में उसे मेरे सुपुर्द कर देना, और अगर वो मर चुकी है तो। वो खामोश हो गया। तुम इसराइली एजेंट हो? हाँ। इसराइली सिक्योरिटी फोर्स से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैं मुसाद का 2nd ग्रेड ऑफिसर हूँ। मेरा फर्स्ट डीन मार्च है। यहाँ किस मकसद से आए थे? एक आबदोज की सौदेबाजी के लिए। सौदा करने वाले दूसरे लोग हैं, मैं हिफाजती मिशन पर आया हूँ। ये सौदेबाजी किस मरहले में है?
सब काम मुकम्मल हो चुका है। कल 7 बजे अदायगी की जाने वाली है। कहाँ होगी ये रस्म? डंबर नामी जहाज पर कितने अफराद शरीक हैं इसराइल की तरफ से? कुल 7 अफराद, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के 70 अफराद यहाँ बिखरे हुए हैं और वो मुख्तलिफ अमूर पर काम कर रहे हैं। उसकी हालत काबिल रहम हो रही थी, आंखों में उम्मीद की कैफियत थी। फिर उसने लजाजत भरे लहजे में कहा, मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है, अगर उसमें एक लफ्ज भी झूठ निकले तो तुम जो चाहो सजा मुझे दे सकते हो। लेकिन जीनी, अभी मेरे सवालात मुकम्मल नहीं हुए, मैंने गर्राती हुई आवाज में कहा। पूछो पूछो, वो डरे हुए लहजे में बोला। कल डंबर पर तुम्हारी ड्यूटी क्या होगी? 25 आदमियों का ड्यूटी इंचार्ज होगा। 20 आदमी डंबर के इतराफ में कश्तियों पर मौजूद होंगे। मैं खुद 4 अफराद के साथ उस जगह मौजूद रहूंगा। तुम्हारे आदमी तुम्हें किस नाम से जानते हैं? मेरा नंबर K9 है, वो लोग मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। मुझे ये तो बता दो कि वो फलस्तीनी एजेंट कहाँ है जो यहाँ हाइल जोशू से अरबों की तरफ से सौदेबाजी करने आए थे? हाइल जोशू के पास है। हाइल ने पहले ही हमारे हक में फैसला कर दिया था। इन अरबों की तरफ से उनके ममालिक को झूठी इतलात फराम की जा रही हैं। जो इतला हाइल की तरफ से इस मिशन के सरबराह ने अरबों को दी है, उसके तहत सौदा उनके हक में हो गया है और बहुत जल्द कुछ लोग मतलूबा रकम डॉलर की शक्ल में लेकर यहाँ पहुँचने वाले हैं। हाइल इस रकम को हासिल करने के लिए एक मंसूबा बना चुका है। गोया बेईमानी सिर्फ ये हाइल का मंसूबा है। कल तुम किस वक्त अपना ये मिशन संभालोगे? दिन को 11 बजे वो लोग यहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद मैं उनके साथ डंबर का कंट्रोल संभाल लूंगा। आखिरी सवाल, इस वक्त जजीरे पर कितने आदमी मौजूद हैं? वही 2 हैं और हम 2। तुमने कहा था ये आखिरी सवाल है। हाँ, ये आखिरी सवाल था, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। जीनी के बारे में बताओगे? तुम्हें उसकी लाश दिखाई जा सकती है, लेकिन मैंने जो कुछ कहा था गलत नहीं कहा था। उसे तुम्हारे आदमियों ने गोली मारकर हलाक किया है। नहीं, हरगिज नहीं। जीनी, वो अपनी जगह से उठा और बाहर दौड़ पड़ा। दरवाजे पर खड़े शार्टू को उसने जोर से धक्का दिया और शार्टू गिरते गिरते बचा, लेकिन संभलते ही उसने स्टेन गन का फायर खोल दिया और लातादाद गोलियां फारनूस के बदन में उतर गईं। वो अपनी जगह खड़ा कुछ देर झूलता रहा और फिर ऊंधे मुंह जमीन पर आ रहा। मैं बाहर निकलकर शार्टू के पास आ खड़ा हुआ। शार्टू ने चौंक कर मुझे देखा, फिर भराई हुई आवाज में बोला, सॉरी चीफ, बस बेइख्तियार ही ये सब कुछ हो गया। इसका ये अंजाम तो होना ही था शार्टू, वक्त से पहले तो नहीं हो गया चीफ। मेरा मतलब है तुमने इससे अपने काम की बातें मालूम कर ली काफी हद तक। थैंक गॉड, वरना मैं ये समझा कि ये किसी तरह तुम्हें डाई देकर निकल भागा है। बस बेइख्तियार ही मैंने फायर खोल दिया था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, फिर उसकी लाश के पास पहुंच गया। सोलिता से प्यार करता था। प्यार तो वो लोग भी करते हैं जिन पर इन लोगों ने अरसा हयात तंग कर दिया है। उस वक्त इनके जज्बात कहाँ सो जाते हैं। गलत नहीं हुआ शार्टू, सब ठीक है। तुम इसकी मौत से कुछ अफसुर्दा से हो गए हो चीफ। हाँ, एक गुबार सा आया था दिल पर, लेकिन अब सब ठीक है, मैंने जवाब दिया। इसकी लाश को हम लोग अंदर उठा लाए। मेरा ज़हन गहरी सोच में डूबा हुआ था। कुछ देर के बाद शार्टू की आवाज उभरी, अब क्या प्रोग्राम है चीफ? हूँ? मैं चौंक पड़ा। शार्टू को देखता रहा। ये काबिल एतमाद शख्स था। यहाँ मेरे पास कोई मावन नहीं था, बिल्कुल तनहा रह गया था। इन हालात में काफी गौर खोज के बाद मैंने कहा, शार्टू, मेरा एक काम करना। क्या चीफ? तुम्हें इस जजीरे तक आने जाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कश्ती हो तो क्या दिक्कत हो सकती है? मैं कुछ अजीब सी कैफियत का शिकार हो गया हूँ शार्टू। एक बात बुरी तरह महसूस होती है। वो क्या चीफ? शार्टू मार्शल पर आबदोज के उसूल के लिए काम करने वाला पूरा अमला है, लेकिन क्या उनमें से कोई काबिल भरोसा है? शार्टू खामोश हो गया, फिर उसने कहा, तुमने तजिया किया है चीफ? अब और कितने तजिए करूंगा? तुम्हें ये इल्म नहीं कि मैं किस तरह फोकाज तक पहुंचा था। कई बार दिल चाहा चीफ, लेकिन कुछ पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी। जहाँ तक मार्शल पर मौजूद लोगों का ताल्लुक है, वो बड़े बड़े लोग हैं चीफ। शार्टू बहुत छोटा आदमी है। बड़े लोग बड़े जाल में फंस जाते हैं, छोटे लोग काबिल तवज्जो ही नहीं होते, और ये उनकी खुशकिस्मती होती है। मैं भी उन खुशकिस्मतों में से हूँ, इसलिए अपने वतन का वफादार हूँ। वरना अगर किसी काबिल होता तो मुमकिन है अपने किसी मफाद के लिए बिक जाता। ठीक कहते हो शार्टू। अच्छा ये बताओ कि इतने दिन तक मार्शल से गायब रहने के बारे में बाज़पुरस हो सकती है? मुझसे चीफ? हाँ, कती नहीं। मुझे वहाँ काम ही क्या है। अक्सर एनके पर रह जाता हूँ, तनख्वाह तो मिलती ही है, बाकी ऐश में। जब बड़े कोई काम नहीं करते तो छोटों के तो ऐश ही होती है। मेरी कैंट से गुफ्तगू हुई थी। मैंने उसे बताया। किस मौजू पर? शीरी उसकी बीवी नहीं बल्कि उसकी निगरान थी। उसकी बीवी और बच्चे हाइल की कैद में है, इसी बिना पर वो हाइल के कब्जे में है। ओह! शार्टू किसी सोच में डूब गया, फिर बोला, मैं उसके इस बयान की तस्दीक करता हूँ चीफ। वो कैसे? कई बार मैंने उसे बच्चों की तरह रोते देखा है।
میں یہ سمجھتا تھا کہ اوقات سے زیادہ پی گیا ہے، اس نے مجھے یہ بات بتا دی تھی، لیکن اب شیری مر چکی ہے۔ یہ بھی نیا انکشاف ہے میرے لیے۔ اسے آئیوان فیرو نے میرے سامنے قتل کیا تھا، اس جرم کی پاداش میں کہ اس نے مجھے فیرو کا پتہ بتایا تھا۔ ساری باتیں الجھی ہوئی ہیں چیف، بہتر یہ ہے کہ میرے بھیجے کو خالی رہنے دو، مجھے صرف ایک مشین کی طرح استعمال کرو۔ نہیں شارٹو، پوری کہانی سن لو تاکہ اس کے بعد جو کچھ کرو حالات کی روشنی میں کرو۔ پہلے ایک بات تو بتاؤ چیف، کیا اس سے یہ معلوم ہو سکا کہ یہاں اس کے کتنے آدمی اور موجود ہیں؟ بقول اس کے یہاں صرف 4 آدمی تھے، سولیتا، وہ اور وہ جو 2 مر چکے ہیں۔ گویا فی الحال فرصت ہے، تو پھر چیف کیوں نہ کافی بنائی جائے تاکہ دل و دماغ روشن ہو اور ان کی روشنی میں ہم بہتر اقدامات کر سکیں۔ شارٹو نے کہا اور میں نے اس کی تجویز سے اتفاق کر لیا۔ شارٹو نے یہاں سارا سامان دیکھ لیا تھا، اس نے کافی بنائی اور ہم بسکٹوں کے ڈبے کھول کر مصروف ہو گئے۔ میں نے شارٹو کو اس جگہ کے بارے میں بتایا جہاں میرا ٹرانسمیٹر موجود تھا، وہ ٹرانسمیٹر جس پر تہذیب مالک ایکس سے گفتگو کی جا سکتی تھی۔ اسی دوران وہ کئی بار یاد آئی تھی، تم اسے لے کر یہاں آ جاؤ گے، یہ جگہ فی الحال ہمارا ہیڈ کوارٹر رہے گی اور ہم یہاں سے کارروائی کریں گے۔ میں یہ کام کر لوں گا چیف۔ اور کچھ؟ تم اسی دوران یہیں رہو گے؟ نہیں، میرا مشن کچھ اور ہے۔ اس مشن میں میری ضرورت تو نہیں، دراصل مجھے جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ 1 منٹ چیف، میری ایک درخواست قبول کر لو۔ اس نے مجھے بات پوری نہ کرنے دی۔ کہو تم کیا چاہتے ہو؟ مجھے صرف 2 باتیں بتا دیا کرو جن کی روشنی میں مجھے اپنا کام کرنا ہو۔ ضرورت سے زیادہ باتیں میرے دماغ میں آ گھستی ہیں تو گڑ مڈ ہو جاتی ہیں اور میں راستہ بھٹکنے لگتا ہوں۔ کچھ نہ بتاؤ مجھے، بس یہ کہو کہ شارٹو تمہاری یہ ڈیوٹی ہے۔ اوہ، میں مسکرایا۔ ٹھیک ہے شارٹو، تمہیں بس یہ کام کرنا ہے، وہ ٹرانسمیٹر تمہیں حاصل کر کے یہاں لانا ہے۔ بظاہر ابھی یہ جگہ محفوظ ہے لیکن تمہیں میک اپ تبدیل کرنا ہوگا۔ ہاں چیف، یہ ضروری ہے۔ فورکس پر کیا تباہی پھیلی اس کی رپورٹ بھی میں تمہیں دوں گا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، فیرو پاگل کتوں کی طرح ہمیں تلاش کرے گا اور ہر امکانی جگہ کو چھان مارے گا۔ میں بھی اسی بارے میں سوچ رہا تھا۔ کافی کے بعد ہم اپنا میک اپ تبدیل کریں گے، میں تمہارا انتظام بھی کر دوں گا۔ میک اپ کا سامان تو تمہارے پاس ہے؟ ہاں، یہاں میں نے عقل مندی کی ہے چیف، احتیاطاً لے آیا تھا۔ مجھے معلوم ہے، میں نے کہا۔ اس کے بعد میں نے میک اپ کے سامان کا جائزہ لیا۔ شارٹو ابھی تک تو نہایت قابل اعتماد شخص ثابت ہوا تھا، مجھے امید تھی کہ کام کا آدمی ثابت ہوگا۔ میں نے شارٹو سے چہرہ تبدیل کرنے کے لیے کہا اور وہ فخریہ انداز میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ اس نے مختصر سا میک اپ کر کے اپنی شکل میں نمایاں تبدیلی پیدا کر لی تھی۔ پھر اس نے کہا، آؤ چیف، تمہارے چہرے کی بھی تھوڑی سی اوور ہالنگ کر دوں۔ میں خود کوشش کرتا ہوں شارٹو، کہیں غلطی ہو تو تم مجھے گائیڈ کر دینا، میں نے کہا اور شارٹو نے شانے ہلا دیے۔ میں پلاسٹک کے ٹکڑے منتخب کر کے چہرے پر سولوشن لگانے لگا۔ میرے ہاتھ کام کر رہے تھے اور نقوش بدلتے جا رہے تھے۔ کافی دیر لگی اس کام میں اور پھر میں فارغ ہو گیا۔ شارٹو نے متاثر لہجے میں کہا، سوری چیف، میں نے گستاخی کی تھی، اس پر میں شرمندہ ہوں۔ مجھے یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے تھی کہ تمہیں بلا وجہ ہی اس مشن پر نہیں بھیج دیا گیا، کوئی خاص وجہ تو ہوگی۔ کوئی خامی شارٹو؟ چہرے میں تبدیلیاں کر لینا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن اپنے چہرے کو کسی دوسرے کے نقوش دینا میک اپ میں زبردست مہارت رکھنے کی نشاندہی کرتا ہے۔ شاندار چیف، اور اس کے ساتھ ہی میں تمہارا مقصد بھی سمجھ رہا ہوں۔ خوب سوچی ہے تم نے۔ میں نے فارنوس کی ماسک اٹھائی اور اپنے چہرے پر لگائی۔ اس ڈبل میک اپ سے فارغ ہو کر میں فارنوس بن گیا تھا۔ میرے خیال میں تمہاری سچویشن تو بالکل محفوظ ہو گئی ہے۔ کاش میں تمہاری محبوبہ کی شکل اختیار کر سکتا، وہ مزاحیہ انداز میں بولا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ اس کے بعد فارنوس کی لاش ٹھکانے لگانے کا مرحلہ آیا۔ ہم نے مل کر ایک چوڑا گڑھا کھودا اور چاروں لاشوں کو اس میں دفن کر دیا تاکہ ہر نشان مٹ جائے۔ اس کام کی مشقت سے ہم بری طرح تھک گئے تھے، اسی لیے آرام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کھا پی کر لیٹے تو دوسری صبح اس وقت جاگے جب سورج نکلنے والا تھا۔ گہری اور طویل نیند نے بدن سے پوری تھکن نچوڑ لی تھی۔ ناشتہ وغیرہ کیا گیا۔ مجھے 11 بجے کا پروگرام معلوم تھا، اس لیے 9 بجے کے قریب ہی میں نے شارٹو کو چلے جانے کی ہدایت کی۔ میری واپسی کب تک ہو جانا چاہیے چیف؟ تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔ کشتی لے جاؤں گا، لیکن اگر تمہیں ضرورت پیش آ گئی تو فکر نہ کرو، اپنا کام کرو۔ اور ہاں، اگر میں رات کو یا 2-4 دن بھی تمہیں یہاں نہ ملوں تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں کسی بھی وقت یہاں آ سکتا ہوں۔ اوہ، کوئی پروگرام ہے چیف؟ تم نے خود منع کیا تھا کہ تمہارے ذہن کو خراب نہ کروں۔ سوری چیف، اس سوال کو واپس لیتا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اسے ساحل پر الوداع کہہ رہا تھا۔ شارٹو نگاہوں سے اوجھل ہوا تو مجھ پر اپنا پروگرام سوار ہو گیا۔ میں نے واپس آ کر لباس وغیرہ تبدیل کیا اور پھر ساحل کے پاس آ گیا۔ 11 بجنے ہی والے تھے۔ ٹھیک 10:25 پر ایک موٹر لانچ اس طرف بڑھتی نظر آئی۔
اور میں ہوशिیار ہو گیا۔ اس وقت ذہن کو حاضر رکھ کر کام کرنا تھا، چنانچہ میں لانچ کے قریب آنے کا انتظار کرتا رہا۔ لانچ اسی جگہ آ کر رک گئی جہاں میں کھڑا تھا۔ پھر اس میں سے چند افراد نیچے اترے۔ دوسرے لوگوں کے اقدام کے انداز سے میں نے اس شخص کا اندازہ لگا لیا جو ڈین مارشے ہو سکتا تھا۔ کھڑے کھڑے نقوش کا مالک جوان آدمی تھا، کثرتی بدن اور بہترین تندرستی رکھتا تھا۔ ہیلو ڈیئر، بہت بوڑھے ہو گئے ہو تم، لیکن تمہارے کھڑے ہونے کے انداز میں جوانی ہے۔ اس جوان بوڑھے کو دیکھ کر بوڑھے لوگ شرمندہ ہو جائیں گے۔ ہیلو، میں نے مسکراتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا۔ ہاں، کیا موسم ہے، کیا خوبصورت جگہ ہے۔ میرے خیال میں تم نے اپنا ہنی مون بھی ایسی خوبصورت جگہ پر نہ منایا ہوگا۔ اور ہم ہیں جو خود سے کہتے ہیں کہ ڈین مارشے تم بالکل احمق ہو، مستقبل سے غافل۔ میں نے دل ہی دل میں اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، مسٹر مارشے، تم نے اپنا نام لے کر میری کتنی بڑی مشکل حل کر دی۔ سولیتا کہاں ہے؟ وہ خود کو واقعی کسی پکنک پر سمجھتی ہے، میرے آدمیوں کے ساتھ NK پر گئی ہے۔ آج کے پروگرام کی وجہ سے میں نے بھی اسے اجازت دے دی۔ میں نے جواب دیا، اپنے آدمیوں کو اس کی سخت حفاظت کی ہدایت کر دی ہے نا۔ دراصل NK کا ماحول کسی وحشی بستی سے مختلف نہیں ہے جہاں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سنا ہے فور کاز پر کوئی بڑی گڑبڑ ہوئی ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ میں نے سوال کیا۔ اپنے تاثرات میں نے نہایت مہارت سے چھپا لیے تھے، پتہ نہیں چل سکا۔ اس وقت وہ خول میں بند کر لیا گیا ہے، کوئی اس طرف نہیں جا سکتا۔ ساری رات وہاں سے فائرنگ کی آوازیں ابھرتی رہی ہیں۔ ڈین مارشے نے جواب دیا، ہمارے پروگرام پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، ہمیں اس سے کیا واسطہ، وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب ہمیں یہاں زیادہ وقت نہ صرف کرنا پڑے۔ حالات اب بہتر نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں جناب۔ تم تیار ہو K9؟ یہ میک اپ اتار دو، تمہیں اصل شکل میں اپنا کام سنبھالنا ہے۔ اپنی رہائش گاہ پر جاؤ گے یا یہیں سے چلو گے؟ میں بالکل تیار ہوں، میں نے کہا۔ تب پھر آ جاؤ، 11 بجنے والے ہیں۔ وہ واپسی کے لیے مڑ گیا اور میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ خدا کا احسان تھا کہ اسے کوئی شک نہیں ہو سکا۔ لانچ واپس چل پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے مارشے کے سامنے ہی فارنوس کا ماسک اتار دیا اور اسے جیب میں رکھ لیا۔ مارشے مجھے ان لوگوں کی تفصیل بتانے لگا جو میرے ساتھ کام کرنے کے لیے منتخب کیے گئے تھے۔ میں ڈمبر کی طرف میں مصروف رہوں گا۔ تم سب سے پہلے میٹنگ ہال کا جائزہ لو گے اور یہ اندازہ لگاؤ گے کہ وہاں کسی جگہ ہماری گفتگو سننے کے انتظامات تو نہیں کیے گئے۔ کیا ڈمبر پر کچھ مشکوک لوگوں کے پہنچ جانے کی توقع ہے؟ ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا، لیکن دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہتر ہے، میں جائزہ لوں گا۔ صرف میٹنگ ہال کو ہی نہیں، جہاز کے ایک ایک گوشوں کو چیک کرو، ایک ایک فرد کا جائزہ لو۔ رات کو میٹنگ ہال بھی تمہیں ہی سنبھالنا ہے۔ کیا مجھے ہال میں موجود رہنا ہے؟ ہاں، میں یہ ڈیوٹی سنبھال لیتا، لیکن مجھے تم پر اعتماد ہے۔ میں باہر کے معاملات کا جائزہ لینا ضروری سمجھتا ہوں۔ اوکے سر، میں نے جواب دیا۔ ڈین مارشے نے میرے کان پر جھک کر کہا، دراصل میری نئی محبوبہ رات کو مجھ سے مل رہی ہے۔ وہ ایک ایئر ہوسٹس ہے، کل دن میں وہ واپس چلی جائے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں حالات سے بے خبر رہوں۔ البتہ میں اسے ڈمبر پر کسی طرح خوش آمدید نہیں کہہ سکتا۔ اوہ، میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی اور دل ہی دل میں نے اس ایئر ہوسٹس کا شکریہ ادا کیا تھا جس نے میرے لیے بہت بڑا کام کیا تھا۔ ڈمبر نزدیک آ گیا اور چند لمحات کے بعد ہم اوپر پہنچ گئے۔ بیری ریسرچ کا جہاز تھا اور اسرائیل کے ایک لیف ملک سے تعلق رکھتا تھا۔ اندر بہت شاندار تھا۔ ان 25 افراد کا مجھ سے تعارف کرایا گیا جنہیں میرے چارج میں کام کرنا تھا۔ چائے کی ایک مختصر سی نشست ہوئی اور پھر ڈین مارشے نے کہا، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ پوری جان فشانی کے ساتھ اپنا کام انجام دیں گے، کیونکہ یہ ہماری مہم کا آخری مرحلہ ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے ملک روانہ ہو جائیں گے ایک شاندار کامیابی کے ساتھ۔ اور اب مجھے اجازت دے۔ میں نے مارشے کو عرشے پر آ کر خدا حافظ کہا تھا۔ پھر میں اسی جگہ کھڑا اس کی دور جاتی ہوئی بوٹ کو دیکھتا رہا اور اس کے بعد میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ہمارے پاس ریڈیو ایکٹیو آلات کا سراغ لگانے والے آلات موجود تھے۔ پہلے میں نے اس چیمبر کا رخ کیا جہاں آج شام میٹنگ ہونے والی تھی۔ دیکھنے کے قابل جگہ تھی، سراغ رسانی کے آلات کام کر رہے تھے۔ میں نے ایک چپے چپے کا جائزہ لیا، کوئی مشتبہ چیز بھی نہیں ملی تھی۔ پھر میں نے امونیا طلب کیا اور تھوڑی دیر کے بعد امونیا کی بوتل سائفن کے ساتھ آ گئی۔ میں نے 5 آدمیوں کا انتخاب کیا اور وہ حیران سے میرے سامنے آ گئے۔ پھر میں نے 2 آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ ان 5 افراد کے چہرے امونیا سے صاف کریں۔ ان 5 کی پریشانی دیکھنے کے قابل تھی۔ جب یہ اندازہ ہو گیا کہ کوئی میک اپ میں نہیں تو میں نے ان کے لباس کی تلاشی لی، اپنے ہاتھوں سے لی اور ان کے پاس جو کچھ تھا نکال لیا۔ سوری دوستوں، اب کے بعد اس وقت تک جب تک میٹنگ شروع نہ ہو جائے تمہاری ڈیوٹی اسی حال میں رہے گی۔ ہال کے دروازے باہر سے بند رہیں گے۔ تمہاری ضروریات کا سامان تمہیں اسی جگہ ملے گا تاکہ کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ میرے اس اقدام کو سراہا گیا۔ ہال سے باہر نکل کر میں نے دوبارہ کام شروع کر دیا اور پھر شام تک میں بڑی ذہانت اور ہوشیاری کے مظاہرے کرتا رہا۔
جہاز کے کپتان بیدن گردش نے، جو خود بھی اسرائیلی تھا، شام کی چائے کی پیشکش کی اور چائے کے دوران اس نے کہا، مسٹر K9، میں نے آپ کی دن بھر کی کارروائی بطور خاص نوٹ کی ہے۔ آپ کے تمام اقدامات آپ کی بہترین صلاحیتوں کے مظہر ہیں۔ میٹنگ کی کامیابی کے بعد میں آپ کو دلی مبارکباد دوں گا۔ یہ میری ڈیوٹی نہیں جناب، میرا مشن بھی ہے، میں نے جواب دیا۔ میں سمجھتا ہوں ہمارا یہ الرٹ ہونا ہی ہمیں کامیابی دلا سکتا ہے، ورنہ ہماری پوزیشن بے حد محدود ہے۔ تمہاری ایک کارروائی یہاں سب کو پسند آئی ہے، اس میں بے پناہ ذہانت ہے۔ شکریہ جناب، مجھے اس سے آگاہ کریں۔ جن لوگوں کو تم نے میٹنگ ہال میں بند کر دیا ہے وہ حیران بھی ہوں گے اور اپنی ڈیوٹی کو سمجھ بھی سکیں گے۔ میں نے اس کارروائی کو بہت سراہا ہے، ذمہ داریاں اس شکل میں شاید ہی کسی کو سونپی گئی ہوں۔ 7 بجنے میں 5 منٹ تھے جب ڈین مارش جہاز پر آیا اور اس نے یہاں کی صورتحال مجھ سے معلوم کی۔ کپتان گردش اس کے ساتھ تھا۔ ہیلو K9، سنا ہے تم نے سب کو بڑی خوبی سے سنبھال رکھا ہے۔ سب ٹھیک ہے جناب، اب تم ہال میں پہنچ جاؤ، مہمان ٹھیک 7 بجے ہال میں داخل ہو جائیں گے۔ میں تیار ہوں جناب، مجھے تمہاری بہترین کارکردگی کی رپورٹ مل گئی ہے۔ اس کے بعد میں کل دن میں کسی وقت بھی تم سے مل لوں گا۔ جہاز سے باہر کے معاملات کی طرف سے اطمینان رکھنا۔ میں ہوشیار ہوں مسٹر مارشے، میں نے کہا۔ اوکے، اجازت۔ مارشے چلا گیا۔ میں ہال کی طرف آ گیا تھا۔ 7 بجنے میں 1 منٹ باقی تھا جب میں نے ہال کے قیدیوں کو رہا کیا اور وہ لوگ مسکراتے ہوئے باہر نکل گئے۔ جن نئے لوگوں کو میں نے یہاں مقرر کیا تھا ان کی اچھی طرح تلاشی لے لی گئی تھی۔ 7 بجے کچھ اہم لوگ مہمانوں کے استقبال کے لیے یہاں آ گئے اور اس کے بعد مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ یہ کون لوگ تھے اور کیا حیثیت رکھتے تھے اس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں تھا، لیکن جب 4 افراد کے ساتھ ایک مانوس شخصیت اندر داخل ہوئی تو میرے بدن کا سارا خون چہرے پر جمع ہو گیا۔ اس بدبخت کا یہاں کیا کام؟ یہ اولیو ہاورڈ تھا۔ اسے یہاں دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ اچانک میں لاکھوں خطرات میں گھر گیا ہوں۔ کسی اور کی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن ہاورڈ ایک افریت تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اب فضاؤں میں میری خوشبو سونگھ لیتا ہے، اس لیے اس سے محفوظ رہنا سب سے مشکل کام تھا۔ مہمان اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ ایک شخص نے میٹنگ کی کارروائی کا آغاز کیا۔ ابتدائی رسمی گفتگو کے بعد اس نے کہا، ہم لوگ جس مشن کی تکمیل کے لیے طویل عرصے سے یہاں جمع تھے، آج وہ مکمل ہو رہا ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ بے شمار خطرات سے نمٹنے کے بعد بالآخر کامیابی نے ہمارے قدم چومے۔